Qancha oldu aka? Ava? 62 ming. Qisir o'xshaydi a? 62 ming so'm deydi, turpoq yo'q ekan, qisir ekan. Qancha oldi do'stim? 96 ming so'm bo'lib tur shu alabuqa. Ava qancha oldi turpoq? Ava. Qo'ydi o'xshaydi. 34.500 bo'lib tur shu. Qancha oldi do'stim? Ha, 58. 58 ming bo'lib tur shu. Erkak turib olgan. Satılmadı aka. Do'stim qancha oldi basi? Bilmayman deydi. Qayerga? Emin aka qancha oldi? Qandaysiz? 54,5 bo'ldi. 54.500 so'm bo'lib tur. Qisir ekan ha? Qo'zi qancha oldi do'stim? Qancha oldi aka bu? 10 ming so'm bo'lib tur qo'zi. Kuba. Aka. To'xta kelmay och. Echki qancha oldi aka? Echki. 8 ming bo'lib tur. Sanuy qancha oldi ava? San. Satılmay qolib tur tilakka qarshi. Biroq jelin cho'ng ekanlar. Turpoq qancha oldi aka? 34 ming bo'lib tur. Urg'achi turpoq ekan. Ukam, qancha oldi turpoq? Ha? Turpoq qancha oldi? 50 qancha? 50 oldu. 50 ming so'm oldi deydi. San qancha oldi aka? 85 ming so'm bo'lib tur shu san. Qancha oldi aka bu? 64 ming so'm bo'lib tur shu. O'rtada bu. Satılmay qolib tur bu erkak turpoq. Buqa qancha oldi ava? Sotilmadi. Satılmay qolib tur. Qancha chiqdi? 70 ga chiqib tur. Qancha oldi aka son? 96. Nolcha? 96 67 ming bo'lib tur. Qancha oldi aka buqalar? 66 dan bo'ldi deydi. 62 dan deydi. Turpoq qancha oldi do'stim? Ha? Qancha deydi? 47 deydi. 48 deydi. San qancha oldi aka? 112.500 so'm bo'ldi deydi shu san. Turpoq qancha oldi aka? Turpoq 20 nima? 32 ming. 32 ming so'm bo'lib tur, urg'ach ekan. 32 ming bo'lib tur, urg'ach turpoq. Erkak turpoq qancha oldi aka? 46. 46 ming so'm bo'lib tur shu erkak. Salom aka bu? Turpoq bormi? Qancha oldi bu? Satılmay qolib tur. Qancha chiqdi? 71 ga chiqib tur. Buqa qancha oldi aka? 101 ming so'm bo'lib tur. Turpoqlar qanchadan chiqdi aka? 276 bo'lib tur shu. Biri erkak ekan, ikkinchisi urg'acha o'xshaydi. Eko tengli erkak ekan. Turpoqlar qancha oldi aka? Qancha oldi? 73 bo'lib tur, urg'acha o'xshaydi eko teng. Ava qancha oldi son? 100 ming so'm bo'lib tur shu son. Turpoqchi do'stim. 47 ming bo'lib tur shu turpoq. 47.200 so'm bo'lib tur. Kechadan beri so'rashyapti. Qancha oldi aka erkak turpoq?
47 000 сом болуп тур. Ушул эркек торпок. Сан канча болду ака? 85? 95 000 сом болуп тур ушул саны. Торпогу жаш экен, желини чоң экен. Канча болду укам? 45? Эркек экен, 45 000 болуп тур ушул торпок. Бука канча болду аба? 62 000 сом дейт. Сан канча болду ака? 73 000 сом дейт ушул сан. Канча болду ака бука? Бука 62 500 дейт. Мына достор, негедир бүгүн мал базары суз. Торпок канча болду ака? 36 500 сом дейт. Эркек торпок окшойт а? Ургач торпок экен. 49 800 болуп тур бул. Кунажан. Туруп турсаң. Канча болду ака бул? 42? 42 000 сом болуп тур ушул. Ургач торпок. Торпоктор канча болду ака? Канча болду ака торпоктор? Канча болду ака торпок? 15 000 сом болду. Сиздики ака? Канча болду? 66 000 болуп тур ушул саан. Бука канча болду ака? 74 000 сом дейт. Сиздики канча болду ака? Билбейм дейт. Кашекиллер канчадан болду аба? Канчадан? 64дөн болуп тур ушул кашек бойлор. Үчө тең бойлору тең экен, жаштары да. Укам канча болду саң? 67 000 болуп тур ушул кийинки. Канча болду ака сиздики? Сатылбай калыптыр тилекке каршы. Канча болду укам? Сатылбай калды дейт. Бука канча болду ака? 68 000 сом болуп тур ушул бука. Аба канча болду торпок? 60 000 сом болуп тур ушул эркек торпок. Дос, букалар канчадан болду? Сатылбай калган окшойт. Негедир базар суз достор бүгүн. Азыр ушуну тартып коюп жыйынтыктайбыз. Таксыр канча болду? Сатылмады. Сатылбай калды дейт достор. Мына сатылбай калды дегендер көп болуп атат негедир. Базарда алар аз окшойт, бирок уй деле, бука деле, ат деле аз негедир. Себеби бүгүн 16 май. Уйлардын көпчүлүгү жайлоого кеткен учур, ошондуктан мал базарынын ичинде уйлар суюк. Мурдагыдай тыгын эмес. Ал эми биз бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кийинки апта ушул күндө, ушул жерде, ушул базарда жолукканга чейин саламат калыңыздар. Ал эми сиздер биздин каналга жазылып, лайктан басып, комментарийди видеонун ылдыйына жазып, бизди колдоп туруңуздар.